1899 में शुरू हुए स्वदेशी खासी धर्म आस्था, संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रखने, संरक्षित करने और इसे बनाए रखने के लिए सिंह खासी आंदोलन की 121वें वर्षगांठ की उपलक्ष्य में वार्षिक सेंकुत्सनेम उत्सव 23 नवंबर को मनाया गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में कोरोना महामारी के कारण स्वदेशी खासी समुदाय की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले भव्य वार्षिक शोभा यात्रा नहीं निकाले गए और न ही इस साल चल रही महामारी के कारण पारंपरिक नृत्य किए गए। सुबह के वक्त सिंह खासी कमेटी द्वारा सिंह खासी हॉल में सिंह खासी ध्वज फहराया गया। दोपहर के समय लगभग उपस्थित 100 से भी अधिक लोग लुम्पुंग विकिंग जयाओ मैदान में आयोजित समारोह में भाग लिया। विकिंग जयाओ मैदान जहां नृत्य आयोजित किया जाता है, जो उत्सव की एक प्रमुख आकर्षण है। इस साल कोरोना की महामारी के चलते प्रदर्शन नहीं किया गया। हालांकि अन्य सभी अनुष्ठान पुजारियों द्वारा भगवान सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देने के लिए आयोजित किए गए थे। ये त्यौहार खासी जाति की विशेष पहचान के संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रार्थना के रूप में भी है। ये त्यौहार सिंह खासी आंदोलन को चिन्हित करता है, जिसमें खासी जनजातीय पहाड़ी क्षेत्र के स्वदेशी लोग ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। Kabasit kabasang kabasat kabatingan aku hekin rot nadu kena kinong penya kasing kasih sangkui aku kena nadu basdam basut basyo nadu basdam bapenkuk bapenhong ya kanam ka kerteng jong kasing kasih sangkui aku kena lami baglayen kirang kini kirang hawa kikra perkhat kena jong kasing kasih kikhat henrewut kibalasut lesho wat lakadan haka raya keraikin wat lakadan haka jing penwit bad haka jing penthang nakadeng nakamon kikhat henrewut lem salya kiyen ban pen erniu ya kasing kasih bakan namdon kalebo tenadu katai kena kasmi katare kabalasat na kintang hak maki kilang swa kibaiit kijum kena kene kapin kindet ya bi kikhat remote kam simdei ho kakhat kaparta ban mansa rangkat khe rangkat syong rangkat bani kasulong ko kena tang keken mau i keken mau borom
ia pi kinong sandung kinong hikai ban pengek penskan ialah kejong kanam kakerteng kaseng syong sok hak ying kibai ya saglem na kaburong kajimui ya pi kena te kumta kena daguk bayat kita kisisnem terter ko kena labuan kisnem haduk badapoi kispa tong kisnem bad haduk bandapoi tamna kispa kilapoi kita ki arto kisnem kispa arto kisnem aku kena te habalapoi top kita ayo kejok ko kena haus haus nem makat katay kerat kisis pa arpoy kisne la tamang la kenja la dio la paulo kikon kaseng kasi kikon kaseng ra bayo ngidu ia kaseng kusnem nila tamang nila dio nila subsi limba ko kerat kajing iet jong kameram o limba kajing iet jong kameram o kabalong sisya karam o kabasang blen karam o so karam o sumpi bangisyong kenrat hari kadot hari kangap hari uso hari upay hari usimpi hari usko hari kipang kikendat kibing kisi kalong kari usaway aku kumta ko kendat kumait mabi ngim syamdan ko kendat bangkyu bansir banting bansmipat kum habangan ka kumait kamay sarkar pa sarkar iya kaseng kasi kilahun bat kilasok kila priang kila menjol banyen kalama jong kaseng kasi saudon kari bai jong kibleng hakari uhen nyuskum hakari uhen nyukla tekum ka ko kena ni kum ki khon ben re baru sikata kerat niladok nilaslai kane ken kenrat kalempung kabadon kane kalempung iki aku kena haba menta aku kena kilawan kena tang kisempa kisemsam kimai bakuat kimai basuba kikhuan baubi kikhuan bau kem kipoi ngelakan kena yakin kena kakenten kabaim kajutang kabaim kalawan yang menor aku kena kumaong ko kena ngiasdang iya kabarit nginangyo iya kabahe ngidang thao iya kabarit nginyo iya kabahe kinekin kina kikintin kalawang kikintin jong pi unyiw ko ako kena manyasyay para benayo katin taga batang utharit kakenraat bakaria wak lakati banyasno ko kenra kalapoy ka adong banomnong ko kenra tang kijing kubre ngin yapet markmat bakan sa tang kiji ilahe kaseng kaseng lahe maka singrat kindrat Amin kamay bilay kapay Krishna Krishna pensya kendang yaka kentin yaka juba bangu badan kendran maki teman kisan kaseng kasih sakni ani kendran haba kawan kaklam kango kendrat kaseng kasih sakni kendran kaklam syong that kada khot kada peta yakirin kau
की कलई दुल्हन मोहाइन संग हसन कसी संग में ani mongi daknang ida bisar mongi dasan dakang nida kapan kabar kabut bapin nang da bapin nang ka moya ka kham moya ka lo ani kasang kasi sakme kalan banel kalan hati akbar maduan ulai sopet binang kendron baun dalong nong da nong ke baun dalong nong pe nong pe baun da baun da ke moya ka kham moya ka ngo makan da be baun pesa makan da mosya basab kasni basab ubna ani kendrat kasan kasi sakme kendrat kada kira kada kijar kendrat yala usim paim imam nim kendrat kidaya lengidaya kyo haklar maduan ulai shalom upa shalom usim shalom baun dada baun daka unda kawa unda kawut moya katham moya kango makan dadu makan dadam makan daher masya basar makasi ani kendrat kasang kasih serat ringkat sodong pakai bidan ani wadju kasing kasih kusnem kabe kaweng moka kendrat moya kakai katham kango kabadan sa kabadan dam kadiang kamon ani moka lawen kala kendrat kala pentia kala pendam masya basar kasni ublay bakal leno bakal leno ani kendrat taki kenti moki juba mangalangu mangalado ani yodon unang pengkhan yodon unang thau yodon unang mong yo pengki yo penwin moya katai moka khilam kango taya uta tote todan taya uta tote topom toda simpan moba ulim moba unke ani kaseng kasi kusnem kendrat menta kasi kala ayu kala aidam moya iwai mopa iwai ibaya pai maha kade kasi kendrat ani ngamla banjar ketang iwai mopa iwai ani bahe barit bakra basan bapu ani kelong kena kemen kisan sama samoy yaben yabet tela kakat tela kakya tela kasan tela katut ani moki bangpai kendrat lala kitai moki traseng kadang kamon kendrat tema kidon temo kendrat chala kari kilai posim chala kari kadar dolai chala kari nenda sadam kari bangla kari asam kari dali dayam kokon kaseng kasi kokon moka sengrat ani yabem yabib yako yakya yasha yatur ya यह 23 अगस्त 1899 को शुरू हुआ था कि सुल्लो बहादुर और राष्ट्रीयवाद खासी युवाओं ने अंग्रेजों के हमले के बाद अपनी स्वदेशी धर्म, समृद्ध संस्कृति और अनूठी भाषा की रक्षा के लिए संघ खासी का गठन किया था। तब से इस आंदोलन ने अपनी समृद्ध विरासत में खासी युवाओं में गर्व की भावना पैदा की है, जो दुनिया में अद्वितीय है।